2026. From the soul-stirring Ragasagara flute meditation sessions to the majestic Sampurna Bhagavad Gita Parayana, inaugurations of two new centers, the Maruti Datta Yoga Center in Austin, Texas, and the Netherlands today, the biggest highlight of the Swarna Yatra was the Niagara Ragasagara meditation session set against the spectacular backdrop of the Niagara Falls, where the roaring waters met the deep stillness of Sri Swamiji's music. I now invite the President of SGS Benelux, Dr. Ram Sakai, to welcome Sri Swamiji. Jai Gurudatta, Jai Sri Swamiji. Graag verwelkomen wij Sri Swamiji op deze bijzondere dag. I will start in Dutch, because this is Holland. But everyone is welcome, of course. U bent van harte welkom op deze bijzondere dag van de inauguratie van het Sri Swamiji Center in IJmuiden, Nederland. We als stichting SGS Benelux heartily welcome Sri Ganapati Sachidananda Swamiji on this special occasion of the inauguration of the center. We also heartily welcome all of you on this auspicious moment. Sri Swamiji unfolded his sankalpa at the end of last year to establish a Hanuman Center in the Netherlands, a center for the entire mainland of Europe. Since then, there was a lot of activity to purchase a church in which we succeeded with the guidance of Sri Holiness. With the help of many devotees and donors from the Netherlands, Europe and the US, we were able to purchase this special, lovely church. On Sri Swamiji's advice, we are performing weekly activities like chanting of the Hanuman Chalisa, Bhagavad Gita slokas and so on. We will be increasing activities with the guidance of Sri Swamiji, and we need your help, all of you. I wish you all a joyful, happy and wonderful evening in the guidance of our Sadguru Sri Swamiji. Jai Shri Ram, Jai Sri Swamiji, Jai Param Pujya Sri Swamiji. Thank you so much. To humbly welcome Parama Pujya Sri Swamiji today, the students and teachers of our Netherlands chapter will now chant the divine verses of the Bhagavad Gita. Their devotion is a beautiful reflection of Sri Swamiji's grand vision brought to life through the SGS Gita Foundation. Through this global initiative, children and adults learn all 700 verses in just 10 months. Our chanters today are part of a remarkable worldwide family of over 20,000 graduates. In fact, this moment is growing beautifully. Just recently on August 2nd, 1,100 new students graduated from the 11th batch in Dallas, which was celebrated with a magnificent Sampurna Parayana where thousands of participants chanted together. Today, let us immerse ourselves in the chanting of the 15th chapter of the Gita. Shri Namaha, Shri Saraswatye Namaha, Shri Padavallabha Narasimha Saraswati, Shri Guru Dattatreya Namaha,
सच्चिदानन्दरूपं विबुधनिवहसेव्यं योगमार्गाधिरूढं शरणमुपगतानामार्तिसङ्घात्रिवज्रं मम हृदयनिवासं भक्तिनम्रो नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः संवेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रकृता तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलाननुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येव ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ता प्रसृता पुराणी निर्माणमोहार्जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः रक्षन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तः भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्नुच्छामतीश्वरः गृहीतैज्ञानसंयाति वायुर्गन्धानि नाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं चानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यदन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यसमोजसा पुष्पाणि शौचमिः सर्वाः सोमो भूतारसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचामन्नं चतुर्विधं सर्वस्रचाहं श्रुतिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेन विदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो
क्षयमाविश्य विवर्धव्यय ईश्वरः यस्मान्नो नतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो ध्यानात्ति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वपापेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नव एतद्बुद्धा बुद्धिमांस कृतकृतस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।